Yung ipit ni Zaya, naipitan ko siya ng ng paganyan. Oh. Let's go, let's go! Seth, mag-jacket na anak! Ito kami ng Arnhem today. Bisitahin namin yung kaibigan namin na taga doon. Mostly nakikita nyo sa aming vlog. Si Megan, Roy, Cara, and Maeva. Zaya, jacket na. Nasa sa toilet si Kuya. Yes, siya. Nag-lie na fed. Hello. Dada. Where's Dada? Wait kong si Dada. Saglit, Kuya. Wait. Wait lang, wait. Wachten met die mooie, dikke Filipijnse billen. Ate, shoes. Yes. Say good morning. Good morning. Tapos si Kuya said mamaya may lakad. He's always invited naman kasi sa mga may birthday party sa school. But this time, yung It's friend from niya. an old classmate. He lived too far. Good night! What good night? You gonna sleep na again? Nee, in de Filipijnen, toch? No. Let's go, ate. Put your jacket on. Shoes. Zaya, ga je mee? Lieve meid. De eerste jas van het is koud buiten. Ja. De frips en de bips. Rico. Zion, loslaten. Zayan. Yes. Yeah, it's your shoes. I know. Langaw. Can you say langaw? Go away! Go away, langaw. You say langaw. Go away! Go with me! Moet hier nog wat omheen? Go Wat? Zayan, kijk je uit. Hallo. Dat is een zak met rijst, hè? Dat vind jij lekker, hè? Where is Zaya? I cannot see Zaya. Can you go? Hi. Dat is van hem, zegt hij. No. Yes, let's go, Zaya. We wait si Papa. He gonna take Zion. Because Mama have all the bags. Mama. Said Zaya. Dahan. Yeah, let's go. Mama, Baby. Zion, no. Bye, Zaya. Kuya and Zion, come. You give it to Papa. Bye, Zion. Ik doe de deur dicht. Zaya. Zitten. Zion. Welcome to our vlog, Zaya. You sleeping, eh? Zion sleepy? Yes, Kuya. So, ayan. As usual, no? Dito na rin ako sa likod nakaupo. With the boys. Little Baguio. The strawberry farm. Dito na kami. Heb je dat wel eens gehoord, zeg? Ja? Dit past niet. Dat is goed. Ganda ng kulay, oh. It's very autumn. Hi, Kuya. Hi. Cold? Nee? Hi. Yung apartment nila. Hi. Hallo. Hello. Kijk, Zaya. Zeg maar hoi, Zaya.
Totoo yan. Very practical ang gift ni Daddy Peter. Gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd. Sabog si Zion. I need to change him. Ben je moe? Si Zion. Hi. Is dit jouw schaap? Hi. Kijk, zie maar even, Saya. Hi. Naantje. Een nieuwe bank. Sinundo nila si Kara, yung kalaro lagi ni si Sed. Si Kara. Ja, je is een muis. Ayan, si Kara. Niet in je tong. Taart, dat is Johanna. Cheesecake. What is that? You catch with Papa. Papa, catch. Gooi maar. Ze is bang. 1, 2, 3. Yay! Goed gedaan. Catch, Papa. Ja. Yeah. Papa was niet zo snel. Wat heb je daar? Cheesecake. Is het lekker? Ja? Saya, hier vangen. Cola. You go there, we go, Tata. Zion is going to watch TV. Kara. There's Kara. Karin, Eten. hij weet bijna geen Filipijnse. Ik zit ook al praat Filipijnse. Ik heb je wel ingedeeld. Kunut-kunut sila. Zion, Zion, little light. Ik weet geen batterij bij nu. Ate is aan het bouwen. Wat ben je aan het bouwen, Ate? Ik is vette. Ik heb Maar wist je dat niet Duits was? Nee, ja, dat kun je niet afzien. Het is een barn. Barn. Ik kan nog zien waar hij vandaan komt. Nou, Zion. Ja, dat maakt voor de kinderen toch niet uit. Nee. Niets bewegen. Oh. Ga je er niet extra verdienen? Nou, hoe zult zeggen? Ja, maar je hoeft niet naar Nederland te vliegen. Dat ook een hartstikke kijken, maar in dit geval was dat nog niet goedkoper. Nee, we zijn echt neergelegd. En daar is ergens op een Excel-sheet uit de stad meegehouden waar ze neergelegd. I-email nila yun sa'yo, di ba? Gaat bloemetje maken. Zo. Oh, oké. Het is best een groot bedrijf. What's that? Donkey. Donkey. Aan een aandeel gekoppeld. Ja, als je dan rekening Busy yung dalawa. dan lijkt het alsof je heel veel Mga engineer. niet Ang Zaya, busy na magkalat doon, no? als een machine veel te laten Ay, si Maeva, kaboots. Gusto daw lumabas. Hij krijgt wel een bonus. Si Zion. Ik heb voor 2 miljoen euro goedkoop ingekocht. Waarbij gewoon zo Oké, nu verder. Who's that? ja, Who's that? Oh, nee. Who's that? Ik heb sinds een half jaar Wat is dit? gaan ze zeg maar gaan ze werken. Zaya. Dan kunnen ze terug. Eigenlijk is dit wel een rommel, ja. Zullen we Een woonhuis onder water. Maar dat is dan ja, ander keertje maken. dat zit. Sa labas si Zed en Het ziet er Kara. leuk uit, maar ja, Je bent nooit geweest. ik ben daar nooit geweest. Wel toen het er nog niet was. Weg altijd. Ja. Denk ik niet. Ja, nee, nee. Kijk. Is die van jou? Ah, lekker. Oh, yummy, yummy. Ik ben yummy. Slaat er overal. Ik zei ja. Ze slaapt, hè? Even niet. Ho, ho. Samen. Dus lief, Zaya. Geef je aan Maeva? Knuffel. Knuffel, Zaya. Knuffel. Zaya, geef nog aan Maeva. Wil je die? Ah. Wil je die nog? Samen, hè? Oma. Ah. Dankjewel. Moeten we ook eten?
Maibabaw ook. Jammer, zoveel smaak zit er niet aan. Ah, grote zus. Oh, Maeva, Maeva. Geef je aan Maeva? Zei je? Maeva ook? Bij Meter. Maar de meeste dakkoffers die zijn allemaal lang en smal. De breedte. Een dakkoffer. En dan de lengte is... Maar iets zei je. Nee, 1,30 bij 1 meter. 1 meter breed, denk ik. Ja, 1 meter en dan 1,40. Ayan, on the way na kami ng kids party ni Kuya Seth. Maulan today. Ayan, maulan na. Kanina hindi. May bagyo dito sa Netherlands. Pangalan ng bagyo namin, Benjamin. So, ingat po ang lahat. Ingat-ingat. Nakatulog pa rin ang aming Zion. Ay, gising na pala. Gising siya, nagtatakbo kami kanina kasi umuulan. Wala kaming payong. He's awake. No, he's awake. Look. Zion! Hi! Hallo Zion! Grabe, lakas ng ulan, no? I-drop out namin si Kuya dito. Dito yung birthday na pupuntahan nila. Ayan. Kasi dyan din namin dinadala si Sed pag may birthday party siya. Yeah, we bring Kuya. Moet het niet alleen? Wacht even. Volgens mij is hier achter ook nog parkeerplek, of niet? Volgens mij wel, ja, want iemand loopt er nog vanaf daar met de kinderen. Monkey Town. Monkey. Ayan, hinihintay namin yung mga kasama niya. Oh, dat is een mooie. Mooi, hè? Yo, de tundra. Dus ze zijn al bijna. Ja, volgens mij is dit hun. Oh, ja. Of niet? Ja. Bye bye, Seth. Kus mama. Plezier, ja? Ja. Eh, yung mga kasama ni Kuya Seth, oh. Yeah. Ang Kuya Seth, oh, binata na ang kuya. Hi guys! Ayan, nasa bahay na po kami, oh. Ang Zion namin, oh. Gising na gising ang bata Barnuni. Ang ate Zion nakatulog. So, ayan, habang wala ang Daddy Peter at nakarest yung mga bata, maggawa muna tayo ng lumpia. Ayan. Gagawa tayo ng lumpia kasi mag-i-stock tayo for birthday ni Zion. Mag-1 na si Zion. And isasabay na namin si Daddy Peter yung kanyang birthday kasi pareho silang November. Ayan. Lagi kong hinahanda lumpia pag may birthday. Kasi puro birthday dito, puro mga snacks lang, ganun. Hindi kagaya sa Pilipinas na isang kawali ng pinapaitan. Isang kawali ng isang malaking kaldero ng kanin, ganun. Mga igado, ganun. Lechon, ganun. Malakihang handaan talaga sa Pilipinas, eh. Tapos pinakain mo na yung bisita, magreklamo pa. Pero dito kasi puro more on kwentuhan, ganun. Mga snacks, cake, tsaka kape, ganun lang sila. Kaya kung mapansin nyo, every time na may magbe-birthday sa amin, yung vlog namin hindi ganun kadami ang handa. Puro snacks lang. But anyway, ikwento ko sa inyo kung paano ko nakilala si Megan. Kasi nga, dati nung nagba-vlog ako about sa exam, about sa
in Berkering. Yung Dutch language exam. So, nag-message siya doon sa isa kong video about, nagtanong siya about sa exam. So, sabi ko, i-message niya ako sa Instagram kasi doon mas makapagpaliwanag ako kaysa sa comment section. So, ayun, hanggang doon na nag-start yung pagkakaibigan namin, hanggang sa nag-uusap na kami lagi. And then, nagpasyal sila dito sa bahay. Wala akong halos kaibigan dito sa, Netherlands. Meron sa, sa Kapilya. Yan, may mga Pilipino doon, yung mga nakakahalubilo ako. City, sa Til. May nakilala din ako na Pinay. Actually, sa YouTube ko rin siya nakilala, si Sister Cindy. Vlog din siya dati. So, nakita ko yung vlog niya, taga-Til siya. Tapos dun, in-invite niya ako sa birthday ng anak niya, birthday niya, ganun. Hanggang sa mga nakilala ko din yung mga ibang Pilipino. Pero, syempre, may mga kanya-kanyang buhay sila dito, mga mommies and working mommies sila. So, hindi ganun ka-close. Mga busy. Kuya said is back! How was the party? Good. Are you tired? Pagod ka? No. Hindi ka napagod? No. Is not tired? No! Ang aga nila. Dapat mamayang 5 to 6 pa sila. Alas 4 pa lang. Pagod na daw yung mga bata kaya inuwi na nila. You okay? Yeah? Yeah? You want to drinks? I don't know. No. I want a telephone. No! Look at it. I cannot see you. What is that? It's for me. And the socks pasalubong ng Daddy Peter. Fluffy huissocks. Is that for mij? Ja. Dankjewel. Is that? Die is ook voor mama. Oh, lekker! Ang Dora the Explorer. Nakabag si Zaya. Ha? Natapos ko na ang lumpia. Siyempre, dapat tikman natin. Deze lacht. Yung iba na ilagay ko na sa freezer. Tapos yung iba tikman namin. Oh! Zaya, what you gonna eat? You gonna eat pizza? You want pizza? Zaya, wat is dit? No, Papa. Wat is dit? No. Wat is dit? Pizza? Is dat pizza? No, Papa. Is dat geen pizza? Magbuklesa ka na. Shark? Wow, that's big. It's a big shark. Yes, that's a shark also. A shark. Very good. Wat heb je nou weer daar? Kom hier. Wat moet ik doen? Je voet omhoog. Papa. Nee, hier is de sokken uit. Dit is vies. Ja. Hij heeft heel veel haren. No, Papa. Kom nou thuis. Oeh, lekker warm. Lekker warm als kaart. Dankjewel. Papa. Kijk, dit is nice. Oh, lekker warm. Mine is Say so at mine. Dankjewel. Oh no, I'm a cow. Ben. 3 keer 3 is 9. 9 keer 3 is... Wat is dat, Zaya? Huh? 9 keer 3 is... A cow. 85. What is the cow said? Kijk. Zaya, what is the cow said? Ja, ja. Moo. Nee, Nee. dan niet. Is het ook niet? Dan is het sap. Is het ook niet? Dan weet ik veel. Goed zo, Zaya. Nou, je drink. Wat voor kleur heeft het? Rood. Wat is het dan?
is water met een beetje aanmaaklimonade. Wow, and now you drink the water. No, the filter up. Is op. Ja, Hey. is op, ja. Zayan, Ik nee. wil halen voor het verjaardag. Zayan. Op na, ubos na yung pagkain ni Kuya. Mag ik nog een kopje? Sure. Hoeveel wil je er nog? En dat is normaal. Laat me maar zero zetten. Ik ben oud geworden. Oké, nee, je bent nog Ik heb er nog pijn. Je bent nog maar 28. Oh ja? Ja. Maar ik voel dat ik ben 50. Ja? Ja. Oh, dan zal ik ouder voelen. Dan ga ik meer op je zitten. Dat zijn jullie kleren voor morgen, joh. Papa saya, papa saya. Ja, Saya, kom dichter bij je zitten. Ik ben de bus verdraaien. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Passagier stapt halverwege uit. Dat is goed. Hoi. Ik heb Kosi Saya geleerd. Kosie? Is Kosie, saya? Hey. We're gonna end this video na po. Please don't forget to like and Subscribe. bye bye. Bye. Bye bye. Say a bye bye friend. Come bye bye friend. Bye bye friend.